Greetings, dear ones. I'm Kryon of Magnetic Service. Saludos, mis queridos. Soy Kryon del Servicio Magnético. We are still in Patagonia, Estamos aún en Patagonia, in the countryside, en lados remotos del campo, in a former home. en una casa antigua. Dear ones, I don't want to make this channel complicated. Mis queridas, mis queridos, no quiero hacer una canalización complicada, But we sit in pure energy. sin embargo nos sentamos ahora en energía pura, Very pura, special historic place. un lugar histórico muy especial. And the energy really is ready Y la energía realmente está lista for some explanations of things. para que ocurra una explicación de las cosas. Things that might seem very complex. Cosas que quizás parecen muy complejas. And yet those listening right now Y aún así aquellos que escuchan justo ahora are ready to cross a bridge of understanding están listas y listos para cruzar un puente de entendimiento, de comprensión, and allow for complex things to become simpler. para permitir que cosas complejas se tornen simples. You have to have these messages regularly. Es importante que tengas estos mensajes de forma regular. The letter to study is N, La letra a estudiar es la N and it's going to stand for new energy. y significará en este caso nueva energía. Now you've heard that before. Ahora, eso lo has escuchado antes. Since 2012, you sit in a new energy. Desde el 2012 te sientas en una nueva energía. But how many of you really understand it? Sin embargo, ¿cuántos de ustedes realmente lo comprenden? We've given you many subjects about the new energy. Les hemos entregado muchos temas sobre la nueva energía. We've told you the results of new thinking in the future. Les hemos dicho sobre los resultados de un nuevo tipo de pensamiento para el futuro. We've encouraged you to try to find new pathways, Los hemos animado a que encuentren nuevos caminos, nuevas vías, new pathways of thinking. nuevas maneras o formas de pensar. But we have not been very specific. Sin embargo, no hemos sido muy específicos. And the reason is Y la this. razón es la siguiente. Dear ones, you're moving into a new energy. Mis queridas, mis queridos, se están moviendo hacia una nueva energía. You're crossing the bridge from linearity to multidimensional thinking. Están cruzando un puente desde la linealidad hacia un pensamiento multidimensional. And there is no simple way, Y no hay una manera realmente simple, no simple way of explaining this. una manera simple de explicarlo. And this is because it is not what you're used to. Y eso es porque no es algo a lo que estés acostumbrada o acostumbrado. And it's not what you've done in the past. No es lo que has hecho en el pasado. We've used the metaphor many times. Hemos usado la metáfora de muchas veces. You cannot explain color to someone who has only seen black and white. Muchas veces hemos usado la metáfora de que no le puedes explicar el color a alguien que siempre ha visto en blanco y negro. If you really want the full metaphor, Si quieres escuchar realmente la metáfora completa, explain color to a sightless person. explícale el color a alguien que no ve. You can explain all day, Le puedes explicar todo el día but they still may not understand. y aún así puede que no entiendan. They'll hear your words, Escucharán tus palabras, but they don't get the concepts. pero no necesariamente obtienen los conceptos. And so what we want to do is try to paint you a little bigger picture. Entonces lo que queremos hacer es entregarte una imagen o un panorama un poco más completo. And the picture is of the light worker, Y la imagen o el panorama tiene que ver con el trabajador de la luz, the ones who are listening, aquellos que están escuchando. and most of you in this room, Y la mayor parte de ustedes en esta sala, who are opening a special door quienes están abriendo una puerta especial to a new period in your life. a un nuevo periodo en sus vidas. Some of you listening to this now have been light workers for a long time. Algunos de ustedes quienes escuchan esto ahora han sido trabajadores de la luz por un largo tiempo. You've worked this puzzle of dark and light on the earth.
y has trabajado en este rompecabezas de la luz y la oscuridad en la tierra for lifetimes. por vidas. And you've awakened to it early in this life. Y despertaste a ello temprano en esta vida. Some of you are old souls, but have only recently awakened to it. Algunos de ustedes son almas antiguas, sin embargo, solo recientemente han despertado a esto. And some of you are uncertain of anything I'm saying. Y algunos de ustedes están en incertidumbre respecto de todo lo que estoy diciendo. This is normal. Esto es normal. It becomes more complex from here on. Se vuelve más complejo desde ahora. I'm going to give you an example. Les entregaré un ejemplo. We actually sit in a scientific place. De hecho, estamos sentados en un lugar científico. I'm going to reveal to you Les voy a revelar a recent study un estudio reciente in the last 100 years de los últimos 100 años about this scientist called Einstein. respecto del científico llamado Einstein. Now, there is no way that I can explain to you the theory of relativity. Ahora, no hay forma de que pueda explicarles la teoría de la relatividad, But it's important that you understand the concept of what Einstein did. pero es importante que comprendan el concepto de lo que Einstein hizo, For he is the one who brought you the first dimension outside of the three that you live in. pues él es quien trajo o mostró la primera dimensión más allá de las 3 dimensiones usuales en la que viven. Einstein actually brought to this planet the fourth dimension. De hecho, Einstein trajo a este planeta la 4ª dimensión. He showed that something you thought was absolutely linear wasn't. Él mostró que algo que ustedes pensaban que era totalmente lineal, no lo era. What's the most linear thing you have on this planet? ¿Qué es lo más lineal que tienen en este planeta? It's time. Es el tiempo. It's absolute. Es absoluto. It can be divided into milli and microseconds, Puede ser dividido entre mili y microsegundos and it never changes. y nunca cambia. And Einstein brought to you a concept. Y Einstein les trajo un concepto. It does change. Sí cambia. It can change. Puede cambiar. But in the process of showing you this, Pero en el proceso de mostrarles esto, he had to present the puzzle and add a second person. él tuvo que presentar el rompecabezas y agregar una segunda persona. Instead of giving you new laws of physics, En lugar de entregarles nuevas leyes de la física, he relegated it, or that is referenced it, to 2 humans. él lo relegó o lo entregó como en referencia a 2 seres humanos. One who stays on earth Uno que se queda en la tierra and one who is going to get in a very fast machine. y otro que se va a subir a una máquina muy rápida. And as the one in the fast machine goes very, very fast, Y conforme el que está en la máquina rápida viaja muy, muy rápido, his time on his clock is different than the one who stays behind. su tiempo en su reloj es distinto del otro de la otra persona que se quedó atrás. You might say it was relative to the one who stayed behind. Podrías entonces decir que era un tiempo relativo al del tiempo de la persona que quedó atrás. It gets more complicated, Y se vuelve más complicado. but we're going to stop there. Sin embargo, nos detendremos allí And we're going to examine what Einstein really brought to you. y vamos a examinar lo que Einstein realmente trajo para ustedes. He's not recognized for this, but he truly was the first quantum physicist. No se le ha reconocido por lo siguiente, sin embargo, fue realmente el primer científico cuántico, For he brought you a concept outside of pure linearity. pues les trajo un concepto que está más allá de la linealidad pura, Difficult to understand. difícil de entender. And it took 2 humans, one staying on the planet and one in the machine, Y fue necesario 2 humanos, uno que se quedaba en el planeta y el otro que se subía a la máquina, to see it. para poder verlo. So the human beings were relative to one another. Entonces estos seres humanos eran relativos el uno al otro. Now here's what I want to show you. Entonces ahora voy a mencionar lo que quiero mostrarles. The energy on the planet has shifted. La energía en el planeta ha cambiado.
We told you that the magnetic grid would also shift, and it did. Y les dijimos que la rejilla magnética también cambiaría y así lo hizo. We told you you're in a different part of space, and you are. Les dijimos que están en un lugar distinto del espacio y Your, así es. your solar system is actually in a different place than it's ever been before. Vuestro sistema solar está de hecho en un lugar distinto al que ha estado alguna vez antes. New energies are being presented to the sun. Nuevas energías están siendo presentadas al Sol, They're being passed to you que luego son pasadas a ustedes through the natural process of the heliosphere and the magnetic grid. a través del proceso natural de la heliosfera y de la rejilla magnética. And the grid has shifted to allow multidimensional thought. Y la rejilla ha cambiado para poder permitir un pensamiento multidimensional. But humans are going to sit there and simply be linear. Sin embargo, los humanos van a quedarse sentados y continuar siendo lineales, Because they don't know what they don't know. debido a que no saben lo que no saben. But they'll try. Sin embargo, intentarán. Here's a parable of a man named Woe. Hay una parábola de un hombre llamado Wo, And this time, Woe has a friend. y en esta ocasión Wo tiene un amigo. This parable is going to show you the complexity Esta parábola va a mostrarles la complejidad of a new kind of light worker thinking de un nuevo tipo de pensamiento de los trabajadores de la luz, that goes beyond linear, que va más allá de lo lineal is confusing, y es confuso and should be explained to the best I can. y debiese ser explicado de la mejor manera que puedo. And yet, even after I explain it, Y aún así, luego de que lo explique, you won't really understand it. realmente no lo entenderás. Woe is a light worker. Wo es un trabajador de la luz, He has a friend, a good friend, tiene un muy buen amigo, and this friend does not believe what Woe believes. y este amigo no cree en las cosas que Wo cree, It doesn't matter. y eso no importa. They're very good friends, and they work together and play together. Y son muy buenos amigos aún así, y trabajan juntos y juegan juntos. Now, this is a metaphor. Ahora, esto es una metáfora. Woe knows that things have changed, Wo sabe que las cosas han cambiado and he's going to do the best he can to find a new path. y va a hacer lo mejor que pueda para poder encontrar un nuevo camino. He has heard everything that Kryon has said. Ha escuchado todo lo que Kryon ha It's dicho. time to look around and find a new spiritual path. Y es momento de mirar alrededor y encontrar un nuevo camino espiritual. In the old energy, the old path only goes so far. Y la nueva energía o los nuevos caminos solo llegan hasta un cierto punto. He knows things are opening up. Y sabe que las cosas se están abriendo más. Metaphorically, he walks into a large hallway. Como metáfora, él ingresa a un pasillo muy grande. The metaphor is this. Y la metáfora es la He siguiente. brings his friend to watch him. Trae a su amigo para que lo mire. And Woe is about to find the new door or pathway for him in the new energy. Y Wo está a punto de encontrar su nuevo camino para él en In esta this- nueva energía. In this hallway, there is one door. Y en este largo pasillo hay una puerta. And Woe says, "This is the door for me." Y Wo dice, esta es la puerta para mí. What else would he think? There's ¿Qué only otra one cosa path. podría pensar? Hay solo un camino entonces. And the one door represents intent to move forward. Y esa puerta representa intención para moverse hacia adelante. But to Woe, it's his new path presented to him by Spirit. Pero para Wo es un nuevo camino presentado a él por el I Espíritu. want you to stop and look at the linearity of this. Quiero que te detengas ahora y mires la linealidad de esto. You've always worked this way, light worker. Siempre has funcionado así, trabajador de la luz. You look at things, even spiritual things, in a linear way. Miras las cosas, incluso las espirituales, de forma lineal. Woe's friend is simply waiting for him to do his thing and discover the door in the hallway. El amigo de Wo está simplemente esperándolo a que él haga lo que hace, que descubra su puerta y su camino. Y está Woe's- allí en el pasillo. Woe sees that the door has a combination.
Y Wo observa que la puerta tiene una combinación. 2 digits that you have to work in order to open the door. Tiene 2 dígitos que deben ser trabajados para poder abrir la puerta. Woe understands that to try all the numbers with 2 digits is possible. Y Wo entiende que si prueba todos los números que tengan 2 dígitos, es posible entonces. And so he goes about solving the puzzle to open the door. Entonces comienza a resolver este rompecabezas y a abrir la puerta. Now stop for a moment, Ahora nos detenemos un momento, for this is where most of you are. pues este es el lugar donde la mayor parte de ustedes están. You're in the hallway. Están en este pasillo, You're about to walk through a new door. están a punto de atravesar una nueva puerta And you're working the puzzles of energy to take you to a new level. y están trabajando el rompecabezas de energía que los pueda llevar a un nuevo nivel. The combination is the puzzle that you're working. Y la combinación es el rompecabezas en el que están trabajando. Woe tries and finds the combination Entonces Wo intenta y logra descubrir la combinación and opens the door. y abre la puerta. In this new energy, there is much discovery En esta nueva energía hay mucho para descubrir about human nature, about systems, respecto de la naturaleza humana, de sistemas, about healing, respecto de sanación, about physics. sobre la física. You have done the best you can Has hecho lo mejor que has podido to learn it all, para aprender todo eso, to unlock the door. para poder abrir esta puerta. Woe opens the door Wo abre la puerta and is faced with blackness, nothing. y lo único que ve es algo negro total. But No hay nada, something happens immediately. pero algo sucede He inmediatamente. turns around, and in this hallway, 3 more doors have appeared. Gira a su alrededor y se da cuenta que en el pasillo ahora hay 3 puertas más. Woe was a very linear thinking person. Wo tiene un pensamiento muy lineal He has it figured out. y entonces dice, ya entiendo, I unlocked a door which is multidimensional, yo abrí la combinación de una puerta que es multidimensional. and it created 3 more doors. Entonces esta puerta creó estas otras 3 puertas. Those doors don't have puzzles to solve. Y estas puertas no tienen combinaciones que haya que resolver. And then he says, well, which one do I go through? Y entonces dice, a través de cuál avanzo. Now stop the channeling. Entonces detengamos esta canalización. Some of you have actually worked the combination and opened the door of intent. Y algunos de ustedes entonces han trabajado este rompecabezas y han de hecho abierto la puerta de la intención. Only to find multiple things that you think you're good at. Simplemente para descubrir varias cosas en las que crees que eres bueno o buena. And there you are, frozen in time, Y entonces te encuentras allí, detenida o detenido en el tiempo, frustrated, quizás con frustración, and praying to God which door to go through. y rezando a Dios, preguntando por cuál puerta atravieso. Now, a good multidimensional thinker Ahora, una persona que tenga buen pensamiento multidimensional would understand you go through all 3. entendería que atraviesas de hecho las 3. The linearity of a human doesn't think that way. Pero lo lineal del humano no piensa de esa manera. But even that is not correct. Incluso eso tampoco es correcto. You really don't go through all 3. You can't. Realmente no atraviesas las 3, no You only puedes. have one body. Solo tienes un cuerpo. So, woe, like you, Entonces Wo, al igual que tú, decides which one to go through. decide o elige una puerta para atravesar. He opens the one door, and there's nothing but blackness on the other side. Abre una de las puertas y lo único que ve es otra vez todo negro o un vacío al otro lado. But by opening one, instantly 2 vanish and 5 more appear. Entonces abriendo esta, 2 desaparecen y aparecen 5 más. Woe is frustrated. Entonces Wo se siente frustrado. He chooses another door. Elige otra puerta He opens that one, y la abre and the room reconfigures itself yet again. y el pasillo se vuelve a reconfigurar una vez más. The doors seem to go nowhere. Y las puertas parecen saber. He's simply standing in this room and wasting his time with doors.
Parece que estas puertas no llevan a ningún lado y siente que quizás está perdiendo su tiempo en este pasillo con estas He puertas. turns to his friend who's been watching, Y entonces se gira hacia su amigo que lo ha estado mirando and he says, "Do you see this? y le dice, ¿puedes ver esto? What should I do?" ¿Qué debo hacer? And his friend looks at him and says, "About what?" Y su amigo lo mira y le dice, ¿qué debes hacer respecto de qué? And he says, "About all the doors." Y le responde respecto de todas estas And puertas. his friend says, "Whoa, I hate to tell you this. Y su amigo le dice, wow, lamento decirte lo siguiente. You're in a blocked hallway with no doors at all." Tú te encuentras realmente en un pasillo negro completamente que no tiene ninguna puerta. Multidimensionality is relative to negativity and fear, La multidimensionalidad es algo relativo a la negatividad, al miedo and old energy thinking. y al pensamiento de vieja energía. And those who are in only 3D and 4D Y aquellos que se encuentran solo en 3D y en 4D cannot see anything you're doing. no pueden ver nada de lo que están haciendo. Woe realizes there's not going to be any help there. Y entonces Wo se da cuenta que no va a recibir ayuda So he desde allí. sits in the hallway Entonces se sienta en este pasillo and he says, "Dear God, y entonces dice, querido Dios, tell me what it is I need to know." dime lo que necesito saber. And Spirit explains something to him. Y el Espíritu le explica algo, What I'd love to explain to you. que es lo que quisiera explicarles a ustedes. Woe says, "What am I supposed to do?" Wo dice, ¿qué se supone que haga? And Spirit says, "Exactly what you're doing. Y el Espíritu le dice exactamente lo que estás haciendo. Woe, you are opening doors for the planet. Wo, estás abriendo puertas para el planeta. Every time with your light and your pure intent, every time you open a door, Cada vez con tu luz y tu intención pura, cada vez que abres una puerta, you change the room. tú cambias la sala. And the room represents the area or region that you walk in. Y la sala representa aquella región o lugar al que ingresas. And woe, because you have 3D eyes, Y Wo, debido a que tienes una vista en 3D, you cannot see the beauty of what is coming and going through the doors that you're opening. no puedes ver la belleza de lo que entra y sale a través de estas puertas que estás abriendo. Woe, I want you to spend the rest of your life in this room opening doors. Wo, quiero que pases el resto de tu vida en esta sala, en este pasillo, abriendo puertas. And now that you know the truth, I want you to feel the joy Y ahora que sabes la verdad, quiero que sientas el gozo, el júbilo, as you change the planet with your life. conforme cambias al planeta con tu vida. A multidimensional thinking process is needed. Un proceso de pensamiento multidimensional es necesario. Listen, we're almost done. Escucha, estamos casi listos. Maturity is needed Se requiere madurez for you to drop the frustration you have para que dejes ir esa frustración que tienes, because you don't think you're doing anything but spinning and opening doors. pues quizás no crees que estés haciendo nada con esto de andar girando y abriendo puertas. You can't see what you can't see, No puedes ver lo que no puedes ver, but you can feel it. pero lo puedes sentir. Wherever you walk and whatever you do, Donde sea que camines y en lo que hagas, by how you treat others, you're opening doors. según cómo tratas a otros, estás entonces abriendo puertas. Pieces and parts of souls are coming through and learning because the master is opening doors. Pedazos y partes de almas están atravesando las puertas y aprendiendo debido a que el maestro o la maestra está abriendo puertas. Only an old soul Solo un alma antigua can solve the puzzle of pure intent and open the doors of this room. puede resolver el rompecabezas de la intención pura y abrir puertas en esta sala o pasillo. And this is what will change Y the earth. esto es lo que cambiará a la tierra. The letter N. La letra N. New multidimensional thinking. Nuevo pensamiento multidimensional. There'll be more. Habrá más. And so it is. Y así es. Greetings, dear ones. I'm Kryon of Magnetic Service. Saludos mis queridos, soy Kryon del Servicio Magnético.
We are on a sailing vessel, Nos encontramos en una embarcación que está navegando. a small cruise ship. Es un pequeño crucero. We're cruising the waters, the internal waters of Patagonia. Y estamos navegando por las aguas internas en la Patagonia. It's the evening time. Y es de noche. The reason this channel has been called together La razón por la que esta canalización ha emergido is because this is the only one, y es porque es la única, potentially, potencialmente, that will be giving on the water. que será entregada en el agua. And that is special. Y eso es especial. Now, some of you have heard this before, Ahora algunos de ustedes han escuchado esto antes and I wish to explain it one y more me time. gustaría explicarlo una vez más. Things are amplified for you on the water. Las cosas se amplifican para ustedes en el agua. And I speak of metaphysical things. Y me refiero a cosas metafísicas. I think of the way you consider and perceive. Y tiene que ver con la manera en que consideras cosas y percibes. The dreams are different. Los sueños son distintos. Sometimes things will come up and you remember them. En algunas ocasiones hay cosas que aparecerán y las recuerdas. Things are enhanced in so many ways. Hay cosas que son mejoradas de tantas maneras. You may think of things that will cause you to weep when they wouldn't necessarily otherwise. Quizás piensas en cosas que de alguna manera te hacen sollozar y no lo harían si no fuese aquí. Sometimes you'll have an issue that is amplified on the water. En otras ocasiones a lo mejor hay un asunto, algo pendiente que se amplifica en el agua, algo por resolver. When you have a group of light workers together, Cuando tienes a un grupo de trabajadores de la luz juntos, they often experience things differently when on the water. a menudo experimentan o vivencian las cosas de forma distinta cuando están sobre You aguas. are not grounded. No están anclados a tierra, You do not have your feet on the ground. no tienen sus pies sobre tierra, You're floating. están flotando. And that creates an entire different scenario Y eso genera un escenario totalmente distinto for the connections you have with Gaia, metaphysics, even with your soul. para las conexiones que ustedes tienen con Gaia, con lo metafísico, incluso con vuestras almas. This is classic, Esto es clásico and most know this. y la mayoría sabe esto. Some have even called the water a mirror of your soul. Algunos han llamado incluso al agua como el espejo del alma. And because of this, Y debido a ello, we wish to present something. nos gustaría presentarles algo. We wish to continue Deseamos continuar the last letter, la última letra, which was N. la letra N. You might call it N continued. Y le puedes llamar entonces a esto la continuación de la N. Dear ones, the issue of multidimensionality Mis queridas, mis queridos, el asunto de la multidimensionalidad will eventually become one of the biggest issues of humanity. se convertirá eventualmente en uno de los más grandes temas o asuntos de la humanidad, For your science is going to discover things soon pues vuestra ciencia va a descubrir ciertas cosas pronto, that will begin a path of multidimensional science that they have not seen before. que dará origen a un camino de ciencia multidimensional que no ha emergido hasta ahora. And so this is not going to be odd or strange. Entonces esto no será ya algo extraño. I wish to continue talking about you, Me gustaría continuar entonces hablando sobre ti, about multidimensional perception and thinking. sobre pensamiento y percepción multidimensional. I want to put perhaps what you would call the dessert on the last channel. Me gustaría quizás entregar lo que podría llamarse como el postre de la última canalización. And because you're on the water, Y debido a que están sobre el agua,
these things may resound to you Estas cosas podrían resonarte in ways that they would not have on the land before. de maneras que no ocurrirían si estuvieses sobre la tierra que estabas antes. Let's review for a moment. Entonces revisemos por un momento. I told you that Einstein was actually the first quantum physicist Les dije que Einstein fue de hecho el primer científico cuántico because he moved you past 3 dimensions into 4. porque los llevó más allá de las 3 dimensiones hacia una cuarta. And that the 4th one took something superlinear and demystified it. Y que esta cuarta dimensión tomó algo que es muy lineal y los desmistificó. Time is variable. El tiempo es variable. I'm talking to you right now, and I'm also talking to light workers everywhere. Les estoy hablando a ustedes aquí y al mismo tiempo le hablo a trabajadores de luz en todas partes. There are some Hay algunos who would say that the things I speak of are not practical, que dicen que las cosas de las que hablo no son prácticas, that they're a little too far above normal thought. que están un poco muy arriba, por encima They're de lo even que es el pensamiento normal, hard to understand. que son incluso difíciles de entender. Have you ever been late for work? ¿Has llegado alguna vez tarde a tu trabajo? And it's important you arrive on time. Y que sea importante que llegues a tiempo. And you know that the drive time from your home to the workplace Y sabes que el tiempo que te toma, por ejemplo, manejar desde tu casa hasta tu trabajo is a certain number of minutes. es un cierto número de minutos. And there's no way to cheat that. Y no hay manera de hacerle trampa a That's eso. simply how long it takes. Eso es simplemente el tiempo que toma. You get in the car, Entonces te subes a tu auto o tu you're vehículo meditating the whole time. y comienzas y meditas todo el rato. Dear Spirit, help me in this. Querido Espíritu, ayúdame en esto. It's important that I not be too late. Es importante que yo no llegue muy retrasada o retrasado. You get to work and you look at your watch Llegas al trabajo y miras tu reloj and you're early. y llegaste más temprano. Now, this is not that far-fetched. Ahora, esto no es algo que va mucho más allá. And many light workers are nodding their head. Yes, that has happened. Y muchos trabajadores de la luz lo han visto suceder. Through multidimensional prayer, A través de la oración multidimensional, communication with Spirit, comunicación con el Espíritu, you changed time. tú cambias el tiempo. How else do you explain it? ¿Cómo, de qué otra manera podrías explicarlo? And yet the logic of 3D says it's impossible. Y aún así la lógica de 3D dice que es imposible. And if you tell somebody who doesn't believe this about what happened, Y si le dices a alguien que no cree en estas cosas respecto de lo sucedido, it will be just like telling Woe's friend in the last channel. sería similar a decirle algo al amigo de Woe en la They'll última say, canalización. What Ellos you've told dirán, me is impossible. que lo que me dijiste es imposible. What, did you fly? ¿Cómo hiciste? ¿Volaste? Were you invisible? ¿Acaso te hiciste What did invisible? it look like to others? ¿O, Did you pass through cars? ¿O cómo lo veían los otros? ¿Acaso atravesaste autos o carros? Did you transfer yourself from one place to another? ¿Te transportaste de un lugar a otro de alguna manera? Impossible. Es algo imposible. Somebody would have noticed. Alguien se habría dado cuenta. Were you a blur that everybody could see somehow? O eras algo borroso que todos podían de alguna manera ver. Or that nobody could see? O que quizás nadie podía ver. You see, the unbeliever is going to take apart your story in a linear fashion and say it couldn't happen. Entonces, el que no cree tomará tu historia de una manera lineal y te dirá no pudo suceder. But you know better. Pero tú sabes más que It eso. happened. Sabes que sucedió. Now, I ask you, is this practical or not? Entonces te pregunto, ¿es esto algo práctico o no? I want to give you some information. Quiero entregarte
cierta información. As the human being starts to have a more multidimensional consciousness, Conforme el ser humano comienza a tener una conciencia más multidimensional, it starts to affect physical things. comienza entonces a afectar cosas físicas. And the first physical things it affects is human chemistry. Y la primera cosa física que afecta es la química humana. What did Einstein really discover? ¿Qué es lo que realmente descubrió Einstein? That if you go fast enough, time changes. Y descubrió que si vas lo suficientemente rápido, el tiempo cambia. In fact, if you go fast enough, you remove yourself from Earth time, all of the others. De hecho, si vas lo suficientemente rápido, de alguna manera te separas del tiempo de la Tierra o A de los person otros. who leaves the planet and goes the speed of light Una persona que deja el planeta y viaja a la velocidad de la luz and comes back to the planet in a year y vuelve al planeta un año después, will find that the planet has all aged far more than a year. se dará cuenta o observará que el planeta ha envejecido mucho más que un año, But the one who was going fast only aged 1 year. pero aquel que estaba viajando a la velocidad de la luz realmente solo envejeció un año. Let me ask you something. Permíteme preguntarte algo. How do you define speed? ¿Cómo defines velocidad? And if you do it in a linear fashion, Y si lo haces de una forma lineal, speed is that which is measured from a distance from A to B. la velocidad es algo que tiene que ver con medirse en una distancia de A a B. How fast can you go? ¿Cuán rápido puedes ir? Speed. Velocidad. What if you started thinking out of the box of linearity ¿Qué sucede si comienzas a pensar fuera de la caja lineal and thought of speed as vibration? y pensases en velocidad como vibración? You see, you can vibrate at a very, very fast level. Y ves, puedes de hecho vibrar a un nivel muy, muy alto. Basic dimensional vibration of matter. Vibración básica dimensional de la materia. If you start thinking in a multidimensional way Si comienzas a pensar de una forma multidimensional and you're doing what Woe was doing, y haces lo que Wu estaba haciendo, in the process of this entire scenario, en el proceso de este escenario completo, the cells in your body, your very DNA, las células en vuestro cuerpo, en tu ADN mismo, vibrates higher. vibra más elevado. Now, what happens next? ¿Qué sucede a continuación? Tell me if this is practical. Dime si esto es práctico. You may outlive everyone around you. Puede que vivas más tiempo que todos aquellos a tu alrededor. Do you like this so far? ¿Te gusta esto hasta acá? Is this high metaphysical talk? ¿Es esto una conversación metafísica elevada Or is it practical? o es algo práctico? Have you ever heard of spontaneous remission? ¿Has escuchado alguna vez respecto de la remisión Is espontánea? the immediate healing of a human being practical enough for you? ¿Es la sanación inmediata de un ser humano suficientemente práctico para ti? And you will say, well, that happens to people who not necessarily are even spiritual. Y tú a lo mejor dirás, pero eso le sucede a personas que no necesariamente son siquiera espirituales. Let me tell you something. Permíteme decirte algo. God is inside of all human beings. Dios está dentro de todos los seres humanos. And when you're frightened enough Y cuando te asustas lo suficiente and you turn to the right sources, y entonces te vuelves o te conectas con las fuentes correctas, even for a moment, incluso por un instante o momento, multidimensional part of you that is God can kick in at the cellular level. esa parte tuya que es multidimensional, que es Dios, puede afectar el nivel celular. And anything that's inappropriate or not pure in your body will leave. Y todo aquello que no sea apropiado o que no esté en equilibrio en tu cuerpo se irá. Mainstream science does not understand spontaneous remission.
La ciencia predominante no entiende, no comprende la remisión espontánea, because it's multidimensional. pues esta sanación por remisión espontánea es multidimensional. It's impossible. Es imposible. Just ask a scientist. Simplemente pregúntale a un científico. Perhaps I'm getting through to some of you. Quizás estoy logrando llegar a algunos de ustedes, Those in this room aquellos en esta sala who may consider attributes in their own personality and body que pueden estar considerando algunos atributos en su propia personalidad y en su cuerpo as permanent things that will never change. como cosas permanentes que nunca cambiarán. And I will tell you something. Entonces yo te diré algo. That's the distance from A to B. How linear can you get? Esa es la distancia de A a B. ¿Qué tan lineal te puedes poner? That's not true. Eso no es cierto. Everything is changeable. Todo es cambiable. When Einstein presented his theory, Cuando Einstein presentó su teoría, there were so many who laughed hubo muchos que rieron and didn't believe it all their lives. y no lo creyeron durante todas There sus was vidas. no real way to prove it. No había manera real o verdadera de probarlo. It has now been proven Y esto ha sido ahora probado. because they can measure the speed of light Pues in ways that pueden- would prove what Einstein said. Pues ahora es posible y lo han hecho el medir la velocidad en maneras que prueban lo que dijo Einstein. There'll come a day Llegará el día when they'll start to understand and measure cellular vibration. en que comiencen a entender y a medir vibración celular. And the ones that they're going to study Y aquellos que van a estudiar are the ones living longer than anyone else estudiarán a los que están viviendo más tiempo que because todos they've los started demás. a process of multidimensional consciousness. Pues comenzaron un proceso de conciencia multidimensional. Kryon, what are you really trying to say? Kryon, ¿qué es lo que estás realmente tratando de decir? Old soul, what you are doing Alma antigua, lo que estás haciendo is not just raising the consciousness of the planet, no solamente está elevando la conciencia del planeta, it's saving your life. está además salvando tu vida, It's healing your body. está sanando tu cuerpo, It's an example for others. es un ejemplo para otros. We leave you with this. Te dejamos con esto. Woe has a question for you. Wo tiene una pregunta para ti. How many doors have you opened today for other people? ¿Cuántas puertas has abierto hoy para otras personas? Are you on a personal path just for you? ¿Estás en un camino personal solo para ti? You'll say, of course not. Y dirás quizás, claro que I no. want to do great things. Quiero hacer cosas grandes. I want to improve myself and do this, that, Quiero this. mejorarme a mí mismo y hacer esto y aquello. Dear ones, that's very linear. Queridas, queridos, eso es muy lineal. That's you improving the relationship to God for you. Ese eres tú mejorando la relación con Dios para ti. How many windows and doors have you opened for others around you? ¿Cuántas ventanas y puertas has abierto para otros que están a tu alrededor? And you might say, well, I don't really know what that means. Y quizás dirás, realmente no sé lo que eso significa. It means this: when people see you, Significa lo siguiente, cuando How las you personas act. te ven, cómo actúas, how you behave, cómo te comportas, how you treat others around you, cómo tratas a otros a tu alrededor, how you handle situations of everyday life. cómo manejas situaciones del día a día. Do they see God in you, ¿Ven ellos a Dios en ti or do they see A to B? o ellos observan A a B? That's practical. Eso es algo práctico. We're on the water. Estamos sobre agua. I hope this soaks in. Espero que esto se absorba. And so it is. Y así es. Greetings, dear ones. I'm Kryon of Magnetic Service. Saludos, mis queridos. Soy Kryon del Servicio Magnético. We again are on the ship. Nuevamente nos encontramos a bordo del barco. We again are on the water. Nuevamente estamos sobre agua.
we again are not grounded. Nuevamente no estamos anclados a tierra. Let me point out something interesting, Permítame señalar algo interesante, or not. o quizás no. If you were to carefully examine the verbiage I gave you last night, Si examinasen de forma cuidadosa las palabras que elegí y que les entregué anoche, I gave the potential that we would be back here. les entregué el potencial de que estuviésemos de regreso en este lugar. Now, that was not the plan, Y ese no era el plan original. but I gave the potential. Sin embargo, entregué el potencial. Now, some would say, how is that possible? Y algunos dirán, ¿cómo es eso posible? Is this prophecy of what is going to happen? ¿Es esto profecía de lo que ocurrirá? And this is complex. Y esto es algo complejo. And I've asked my partner to teach it during seminars. Y le he pedido a mi socio que lo enseñe en seminarios. It's a new kind of reality Es un nuevo tipo de realidad that lets a human being see potentials clearly. y de que un ser humano ve potenciales claramente. Now, I have been doing this for years Yo he estado haciendo esto por años, to give you an idea of what might be coming, entregarles una idea de lo que puede estar por venir. not based on prophecy or knowing the future, No está basado en profecía o en conocer el futuro, but on something that every single human has, sino que está basado en algo que cada humano tiene, intuition. intuición. The intuitive mind would say La mente intuitiva diría that they can sense that not all is going to go toward planning, que pueden percibir que no todo ocurre de acuerdo a lo planificado and that things are not always as they seem. y que las cosas no siempre son lo que parecen. And indeed, here we are again. Y de hecho aquí estamos nuevamente. Now, based on that, Ahora, en base a esto, you would think that the letter I would be intuition. pensarían entonces que la letra I corresponde a intuición. But it will not be. Sin embargo, no será así. For years, I have discussed the soup of the soul. Por años he conversado respecto de la sopa del alma. And people have asked, Kryon, why do you talk about soup so much? Y la gente pregunta, las personas dicen, Kryon, ¿por qué hablas tanto de la sopa? For it is a wonderful metaphor. Pues lo hago porque es una muy buena metáfora. It's a metaphor about integration. Es una metáfora por o respecto de integración. For when you look at soup, you cannot see the elements that went into it. Pues cuando miras una sopa no puedes distinguir los elementos que fueron agregados a ella. The ingredients are so mixed into the soup, Los ingredientes están tan mezclados en la sopa they become the soup. que se convierten en la sopa. So if you have a soup that is, say, tomato soup, Entonces, si tienen una sopa, por ejemplo, sopa de tomate, you can't count the tomatoes. no pueden contar los tomates. So it is an example of beautiful integration of ingredients and elements. Entonces, la sopa es un ejemplo de una hermosa integración de elementos e ingredientes. You cannot look in there and linearize anything in the soup. No pueden mirarla y linealizar ninguna cosa que haya en la sopa. We have done this for a lesson, Y hemos hecho esto por una lección. and the lesson is what is coming. Y la lección es lo que viene ahora. Here we are again floating on the water. Aquí estamos nuevamente flotando en el agua. This allows me to give information that may be different from other times when you're on the ground. Esto me permite entregar información que puede ser distinta de otras veces en las que están en tierra. For if you're not connected to Gaia Pues si no están conectados a Gaia through the dirt, a través de tierra, it actually releases you from some linear thinking. eso de alguna manera los libera del pensamiento o de partes del pensamiento lineal. And we told you yesterday Y les dijimos ayer that some things are amplified. que algunas cosas se amplifican And part of those things may even be intuition. y parte de esas cosas pueden ser la intuición. We speak of this for one reason, Hablamos de esto por una razón, for you to understand what is coming regarding the integration in your consciousness.
para que puedas ver lo que viene respecto de la integración en tu conciencia. Let us go back for a moment Volvamos un momento to what you are calling quantum physics. a lo que ustedes están llamando física cuántica. I would love to rename that Me gustaría entregar un nuevo nombre a esto and just call it physics. y llamarlo simplemente física, The way things work la manera en que funcionan las cosas. are quantum. Esa manera es cuántica. But the way things have worked for humanity Pero la manera en que han funcionado las cosas para la humanidad have been linear. ha sido de una forma lineal. And so you are crossing the bridge Entonces ustedes están cruzando el puente into new realities. hacia nuevas realidades. One of them Una de ellas is why you're here on the water the second time. es el por qué ustedes están aquí sobre el agua una segunda vez. I clearly foresaw this potential Yo claramente logré ver ese potencial. and told you yesterday potentially Y you'd les have a dije second channel on the water. ayer que potencialmente tendrían una segunda canalización sobre el agua. That's quantum reality. Eso es una realidad cuántica. You sense the potentials, Puedes percibir los potenciales, not what is going to happen, but the potential of what is going to happen. no lo que va a suceder, sino los potenciales de lo que podría suceder. And it becomes your reality. Y entonces se vuelve vuestra realidad. This is part of new quantum thinking. Esto es parte del nuevo pensamiento cuántico. Let me ask you, human being, Permítame preguntarte, ser humano, can you see the practicality of this? ¿puedes ver lo práctico en esto? You don't know what's around the corner, No sabes lo que viene luego de la esquina, but you know perhaps the potentials that might be there. pero puedes quizás percibir los potenciales que habrían allí. And if you know potentials, Y si sabes respecto de potenciales, then when you get there, it is not a surprise. entonces cuando llegas allí ya no es una sorpresa. In fact, you can guide your life far better De hecho, puedes llevar o guiar tu vida mucho mejor by having an intuition on the potentials that are coming. al manejar tu intuición o tener intuición respecto de los potenciales que pueden venir. It's not fortune telling. No es contar o hablar respecto de la suerte o leer la suerte, It's integration sino que es integración with the logic brain, the intuitive brain, del cerebro lógico, del cerebro intuitivo and the spiritual. y lo espiritual. It's more peaceful when you have an idea what to expect, is it not? Es un poco, se siente más paz cuando tienes una idea de lo que puede venir, ¿no es así? One of the things that the quantum physicians discovered Una de las cosas que descubrieron los físicos cuánticos was a new kind of reality. fue un nuevo tipo de realidad. Quantum physicists Los físicos cuánticos discovered something they never thought was possible descubrieron algo que nunca pensaron que fuese posible when they stretched the reality to what they call 11 dimensions. cuando estiraron la realidad a lo que ellos llamaron 11 dimensiones. Einstein gave you number 4. Einstein les entregó la número 4. We have taught in the past Hemos hablado en el pasado that once you get past a certain kind of dimensionality, de que una vez que pasas o vas más allá de cierto tipo de dimensionalidad, you really cannot count them anymore realmente no puedes contarlas más allá, because counting is linear. pues contar es algo lineal. So 5, 6, 7, 8 Entonces 5, 6, 7, 8 is really not possible in a multidimensional world. no es realmente algo posible en un mundo multidimensional. However, your physicists Sin embargo, vuestros físicos had to have some way of identifying the realities that they were discovering. precisaban contar con alguna forma de identificar las realidades que ellos estaban descubriendo. So they numbered them, Entonces le asignaron números, which really is an oxymoron. lo cual es un oxímoron. They said there could be 11. Dicen que podrían ser 11. This is physicists. Esto es algo que dicen los And físicos. here's why they say that. Y lo siguiente es el por qué ellos dicen esto. They discovered a real
Ellos des- attribute called entanglement. Ellos descubrieron un atributo real llamado entrañamiento. Now remember what I said at the beginning? Entonces, recuerden lo que dije al inicio. Physics is the way things work. La física es la forma en que funcionan las cosas. It's not some mathematical thing that is beyond your comprehension. No es una cosa matemática que está más allá de vuestra comprensión. It's simply the way things work. Es simplemente la manera en que funcionan las cosas. But you're in 3 or 4D. Pero tú estás en 3 o en 4Ds. So when the scientists discovered entanglement, it was a shock. Entonces, cuando los científicos descubrieron entanglement o entrañamiento, fue una sorpresa. In this paradigm En este paradigma, called entanglement, que se llama entanglement o entrañamiento, one object can be in 2 places at the same time. un objeto puede estar en 2 lugares al mismo tiempo. And that is normal quantum physics. Y eso es física cuántica normal. It seemed impossible Parece imposible, because in 3 and 4D everything is singular and can only be in one place at one time. pues en 3D y en 4D todas las cosas son singulares y solo pueden estar en un lugar a la vez. Your scientists have even been able to simulate it Vuestros científicos han incluso logrado simularlo with atomic structure con estructuras atómicas through laser light a través de luz láser at a small scale. a escala muy pequeña. And the study of entanglement Y el estudio de entanglement o de entrañamiento is perhaps one of the strongest studies in physics today. es quizás uno de los estudios más fuertes en la física hoy. Humans say, well, Kryon, when are we going to have entanglement? Y los humanos dicen, bueno, Kryon, ¿cuándo vamos a tener nosotros este entanglement o entrañamiento? Let's go back to integration. Volvamos a la integración. Is God inside you or not? ¿Está Dios dentro tuyo o no? And if so, how could it be? Y si es así, ¿cómo es que puede And if serlo? so, how much? Y si es así, ¿cuánto está How dentro? long will it be there? ¿O por cuánto tiempo estará allí? Where is it? ¿Dónde está exactamente? Every question I gave you is linear. Cada una de estas preguntas que les entregué es lineal. How much tomatoes are in the soup? ¿Cuántos tomates hay en la sopa? The sacredness of God Lo sagrado de Dios is entangled with the Creator in you. está entangled o entrañado con el Creador dentro de ti. It's how things work. Así es como las cosas funcionan. Humans have felt this forever, Los humanos han sentido esto para have siempre. argued with it forever, Han discutido al respecto, han peleado al respecto have por tried to siempre. linearize it forever. Han tratado de linealizarlo por siempre. And unfortunately, you can count so many wars in history about how it works. Y desafortunadamente pueden contar tantas y tantas guerras en la historia respecto de cómo funcionaba esto. You feel God inside and you linearize it. Sientes a Dios en tu interior y entonces lo linealizas. How many times have you heard this? ¿Cuántas veces has escuchado esto? God spoke to me Dios me habló and told me this is the only way y to me worship. dijo que esta es la única manera de adorarlo o de venerarlo. If you don't do it this way, Si no lo haces de esta forma, you won't be doing it correctly and God won't like you. no lo estarás haciendo de la forma correcta y no le gustarás a Dios. This is linearizing God. Esto es linealizar a Dios. Doctrines are linearizing God. Y las doctrinas entonces lo que están haciendo es linealizar a Dios. There's nothing wrong with having a favored way to meditate or worship. No hay nada malo en tener una forma preferida o favorita de venerar o adorar. But if you integrate it, Pero si lo integras, you then see that the other person's way is as good as yours. podrías entonces ver que la manera de la otra persona es tan buena como la tuya. It's variety. Es variedad. What kind of food do you like? ¿Qué tipo de comida te gusta? You have an integrated dining room in the other place next to here.
Tienes un menú integrado de alimentos On en this el ship, otro lugar junto a este. they have integrated food. En el barco ellos tienen comidas integradas. How would you like to walk in ¿Cómo te gustaría esto de entrar and allí have them say, tonight we have one food, y que te digan, hoy, esta noche tenemos una comida? turnip. A turnip. Everybody is going to eat turnips. Entonces esto sería turnips. Y todos comerían ese mismo alimento. Make it a tomato, it's easier. O entonces digamos que es tomate, es más fácil. And that's all you get. Y eso es todo lo que vas a recibir. What if you didn't like a tomato? ¿Y qué sucede si no te gustan los tomates? Doesn't it work this way? No funciona de esta manera. Have you ever been to a restaurant where they only served one thing? ¿Has ido alguna vez a un restaurante donde solo sirven un tipo de comida, una comida? Doesn't make sense, does it? No tiene sentido, ¿no es así? And yet there are churches all over the world that only serve one thing. Y aún así hay iglesias por todo el mundo que solo sirven una cosa. What is coming Lo que viene is a wisdom of spiritual integration. es una sabiduría de integración espiritual. Number one, the acknowledgement that the creative source is in every single human. Primero será el reconocimiento de que la fuerza creadora o creativa está en cada ser humano. Number two, that God is love, Número 2, que Dios es amor. not judgment, but love. No enjuiciar o emitir juicios, And number sino 3, amor. Y número 3, that you can acknowledge that any way you want to. que tú puedes reconocer o honrar esto de la manera que gustes. And all will honor that. Y todos respetarán You esto. see, the soup is coming. ¿Lo ves? La sopa viene. Right now on this planet, you're fighting about that. Justo ahora en el planeta están peleando por esto. It's not new. No es algo nuevo. It's not new. No es nuevo. You look at this great land. Mira en esta gran tierra, You look at the continent mira en este continente of South America, de Sudamérica and you realize that the original reason for conquering y te das cuenta de que la verdadera razón para conquistarlo was to make all of the indigenous here, fue para que todos los indígenas de aquí, the ones who knew Gaia, aquellos que conocían a Gaia, the ones who were one with the land and had the wisdom of the shamans, aquellos que eran uno con la tierra y tenían la sabiduría del chamán, to make them bow hacer que ellos se inclinasen to one way of worship. a una sola manera de venerar o adorar. The whole reason La real razón was this, fue esto, until they discovered gold. hasta que descubrieron oro. But that was the reason. Pero esa era la razón, Evangelize the continent evangelizar el continente and give them the correct way. y entregarles la manera correcta. Dear ones, you've been linearizing God for thousands of years. Mis queridas, mis queridos, ustedes han estado linealizando a Dios por miles y miles de Get años. ready for integration, Prepárense para la integración, real integration, real integración, for that is coming soon. pues eso viene pronto. So if you hear me say it again, the soup is coming. Entonces, si escuchas que digo nuevamente, la sopa viene, You know we speak of a wisdom that goes beyond anything you have seen so far. sabes que estamos hablando de una sabiduría que va más allá de cualquier otra cosa que hayan visto. Finally, children will look backwards someday Finalmente, los niños mirarán hacia atrás algún día and see how unusual it was y observarán qué inusual era that you were divided in this way que estuviesen ustedes divididos de esta manera about how to love the Creator. respecto de cómo amar al Creador. I've said it before. Lo he dicho antes, They will call it the barbaric years. ellos lo llamarán los años barbáricos o bárbaros. Why do I sit here telling you this? ¿Y por qué me siento aquí diciéndoles esto? Because I see the potential. Porque yo veo los potenciales It's coming. y viene. Just like the potential of us in here was coming yesterday. Igual que el potencial de nosotros acá también venía ayer. The letter I. La letra I. And so it is. Y así es.
Greetings, dear ones. I'm Kryon of Magnetic Service. Saludos, mis queridos. Soy Kryon del Servicio Magnético. It is the last message of the tour. Es el último mensaje del tour. For those of you in the room, Para aquellos de ustedes en la sala, things come to a close today. las cosas llegan a un cierre, a una conclusión hoy. For all of those of you who are listening, Para todos aquellos que están escuchando, let these messages be a beginning. permitan que este mensaje sea un inicio. It would seem that we have a puzzle. Pudiese parecer que tenemos un Is rompecabezas. it an end or is it a beginning? ¿Es el final o es un inicio? In a few brief moments, right now, En unos momentos muy breves, justo ahora, I want to give you one of the most misunderstood concepts of multidimensionality. quiero entregarles uno de los conceptos menos entendidos en términos de multidimensionalidad. And then I want to give you a word that represents letter A. Quiero entregarles una palabra que representa o es representado por la letra A, It will actually take advantage of the confusion. que de hecho se puede aprovechar bien en términos de la confusión. You may have heard that spirit is in the now. Has escuchado que el espíritu está en el ahora, Now, what this means to many y lo que esto significa para muchos is that God is only in this moment. es que Dios está solo en este momento, That God does not then work in the future or the past, but in this moment. así que Dios no trabaja en el futuro o en el pasado, sino en este momento. And that is a total misunderstanding. Y eso es un entendimiento no apropiado o no Dear correcto. ones, it is the opposite. Mis queridas, mis queridos, es exactamente lo opuesto. Multidimensionality is normal physics. La multidimensionalidad es una física normal. We have said this to you before. Te hemos dicho esto antes. If we had to describe the reality that you live in, Si tuviésemos que describir la realidad en la que vives, we would say it is limited physics. diríamos que es una física limitada And you are beginning to come out of that y estás comenzando a salir de ella into a better understanding. hacia un mejor entendimiento. In the now En el ahora means that spirit is in the future, in the past, and the present. significa que el espíritu está en el futuro, en el pasado y en el presente. We already discussed the limitations of your clock, of your time. Ya hemos discutido las limitaciones de tu tiempo, de tu reloj, And now you know that it is relative. y ahora sabes que es relativo, Time is not absolute. que el tiempo no es algo absoluto. And the creator of the universe Y el creador del universo created the paradigm itself. creó el paradigma él mismo. Spirit is in the future, which is the potentials, El espíritu está en el futuro, lo cual es los in this potenciales. moment and in the past. Está en este momento también y también en el pasado. Those of you who believe that you've lived before, Aquellos de ustedes que piensan o que creen que han vivido antes, Spirit was there, el espíritu estaba and allí. so were you. Y también tú. It seems like a giant circle, does it not? Se siente como un círculo gigante, ¿no es This así? is the way Spirit sees you. Esta es la forma en que te ve el espíritu. You always were, and you always will be. Siempre fuiste y siempre serás. So I want you to get this firmly in your consciousness for the next step. Entonces quiero que afirmes esto en tu conciencia para el próximo paso. Spirit is in the now and invites you to become multidimensional and be in the now. El espíritu está en el ahora y te pide que te vuelvas o te formes multidimensionalmente y estés en el ahora. It means that you are aware of the past energies of your lives, Significa que estás consciente de las energías pasadas de tu vida, who you are today, de quién eres hoy and the potentials of what you will do tomorrow. y de los potenciales de lo que harás mañana. Not in the things that you will do, but in the energies that are there for you. No en las cosas que harás, sino en las energías que estarán allí para ti. If you will do this, Si haces esto, you can change your life. puedes cambiar tu vida. Now let me tell you what the last letter will represent. Ahora, déjame decirte lo que representa la última letra. It is the final letter A. Es la última A. I will introduce to you one of the most powerful things you have today.
Voy a presentarte una de las cosas más poderosas que tienes hoy. more powerful than it was 10 years ago, Mucho más poderosa de lo que era hace 10 and años. becoming more powerful all the time, Y se vuelve más poderosa todo el tiempo. because it is a multidimensional concept. Pues es un concepto multidimensional. And I'm going to explain it very briefly. Y lo voy a explicar muy brevemente. When I tell you what the word is, Cuando les diga la palabra, you won't understand why I'm giving it to you. no comprenderán por qué se la estoy entregando a ustedes. So wait a moment. Entonces esperen un momento. The word is affirmations. La palabra es afirmaciones. These are phrases where you affirm things about yourself. Estas son frases en las cuales tú afirmas cosas respecto de ti misma o ti mismo. You don't affirm things about others or situations, but about yourself. No afirmas cosas respecto a otros o a situaciones, sino respecto de ti mismo o ti mismo. And there are many who don't understand how they could possibly work. Y hay muchos quienes no entienden cómo puede esto realmente funcionar. And they don't, in linearity, work very well. Y de hecho en la linealidad no funcionan muy bien. They never did. Nunca lo hicieron. But they work wonderfully in a multidimensional consciousness. Sin embargo, funcionan maravillosamente en una conciencia multidimensional. I'll explain. Explicaré. Affirmations have been with you for many, many years. Las afirmaciones han estado contigo por muchos, muchos años. They work well and they are beautiful. Trabajan o funcionan bien y son hermosas. But they work in a linear way Sin embargo, funcionan de una forma lineal until now. hasta ahora. Their power is increasing exponentially because of what I'm telling you. Su poder está aumentando exponencialmente debido a lo que te estoy diciendo. Let me show you what I mean. Permíteme mostrarte lo que quiero decir. Here is a person who is sick. Aquí tenemos una persona que estaba enferma. It's a metaphor. Es una metáfora. And this sick person learns about affirmations. Y esta persona que está enferma aprende sobre las The afirmaciones. body is not feeling well. Su cuerpo no se está sintiendo bien. There may even be a disease inside the cells. Puede que incluso haya algún tipo de enfermedad dentro de las células. And the person receives the affirmation. Y la persona recibe la afirmación. The person may actually write the affirmation. La persona puede que incluso escriba la And here afirmación. is the affirmation. Y aquí está a continuación la afirmación. I am healthy. Yo estoy sana. Every cell in my body sings for the health and the purity it has biologically. Cada célula en mi cuerpo canta por la pureza y el equilibrio que tiene. All is well with my soul, Todo está bien con mi alma, for I am a totally healed human being. pues soy un ser humano totalmente sanado. And then they cough. Y luego de eso tosen. What is going on? ¿Qué es lo que sucede? Are they saying something that is a lie? ¿Están diciendo algo que es una mentira? Are they trying to trick their biology? ¿Están tratando de hacerle un truco a su biología? Why would any human being do this? ¿Por qué haría algo así un ser humano? And if someone saw that person do it, they would laugh. Y si alguien viese a esta persona hacerlo, se reiría. And say, you must be one of those metaphysical people. Probablemente tú eres una de esas personas metafísicas. Dear diría. ones, let me tell you what's going on. Mis queridas, mis queridos, permítame decirles lo que está sucediendo aquí. Spirit is in the now. El espíritu está en el ahora, Future potentials, potenciales futuros, past and present. pasado y presente. And so is your consciousness. Y también está tu conciencia. And when you start to affirm it, so is your biology. Y cuando comienzas a hacer estas afirmaciones, también entonces lo hace tu biología. Remember the channel last night about biology. ¿Recuerdas la canalización de anoche respecto de tu biología? So what you are doing with the affirmation Entonces lo que estás haciendo con las afirmaciones is telling your biology about the now of the potential future. es decirle a tu biología respecto de la hora de tu potencial futuro. You are actually giving your biology instructions for tomorrow. De hecho, le estás entregando instrucciones a tu biología para mañana. Tomorrow in your linearity is the now to biology. La mañana en la linealidad será el ahora, será el mañana para tu biología. You are not lying to yourselves. Entonces no se están mintiendo ustedes mismos, You're claiming the healing that is coming sino que están reclamando la sanación que viene because of what you're saying. debido a lo que están diciendo. It's a difficult concept, Es un concepto difícil, very difficult. muy difícil. And the only proof that I am right Y la única prueba de que estoy en lo correcto
is for you to try this with pure intent. es que tú pruebes esto con intención pura. Watch it work for you. Observa cómo funciona para ti. Don't discard it after 3 or 4 days. No lo descartes luego de 3 o 4 días. Give it at least as long as it takes to heal a bone in your body. Dale al menos tanto como se requiera para que sane un hueso en tu cuerpo. In other words, give it the same kinds of time your biology would have to heal. En otras palabras, entrégale la misma cantidad de tiempo que tu biología requeriría para sanar. And watch it start to work. Y observa cómo comienza a funcionar. There is no goodbye, No hay un adiós, because there is no future or past. pues no hay un futuro o un pasado. The energy of this moment, La energía de este momento, with all of you in this room, con todos ustedes en esta sala, having experienced what you did, habiendo experimentado, vivenciado lo que recorrieron, will be carried all over the globe. irá a todo el planeta. And when you think of it, Y cuando piensas al all respecto, of the others will have it too. todos los otros también lo tendrán consigo. That means you're still together. Y eso significa que siguen juntos. What a concept. ¿Qué concepto? And so it is. Y así es. Question. No, not now. I've made some notes about your history, and now I have some questions. Answer. Please ask. Question. First of all, you handle a very large time scale. You claim that your primitive ancestors lived together with dinosaurs, survived the, as you call it, artificial cataclysm, and evolved then over 40 million years, and your evolution was completed 10 million years ago. This sounds very unbelievable to me. Can you say something to this? Answer. I understand that this must sound absolutely unbelievable to you, because you are a young and genetically engineered species. Your historical horizon ends at a scale of just some thousands of years, and you think this is right, but it isn't. This is impossible. Your programmed mind is obviously not able to handle such large timescales. Our evolution time may seem incredibly long to you, but this is in fact the original way of nature. Remember, your early mammal ancestors developed together with dinosaurs, and they survived the bomb like us. They evolved slowly during the next millions of years, and they divided into various species and shapes, some of them larger, some of them smaller. This is the evolution of the body, but what about their mind and intelligence? They were simple animals. The mammals evolved since, let's say, 150 millions of years, but only in the last 2 to 3 millions of years they were able to become intelligent and thinking. And within this small period, beings like you were created. From nature? 148 millions of years of time for evolution of animal-like mammals, 2 millions of years of time for the development of more or less intelligent beings like you? Ask yourself, do you really think this accelerated evolution is natural? Then your species is more ignorant than I thought. We have not evolved wrong, but you. Question. I understand, but I have another question. You've mentioned many facts about the ancient war between the aliens 65 million years ago. This happened very long before your kind became really intelligent, as far as I have understood you. Why do you know so many things about that first war, and about the evolution of your species? Answer. This is a good question, much better than the previous, and I have not explained it properly to you. Our knowledge about the first war comes completely from an ancient artifact which was found around 16,000 years ago from our archaeologists on the continent you call North America today. They found a round plate with a diameter of approximately 47 of your centimeters. The plate was made of an even for us unknown magnetic material, and inside the plate there was another smaller crystal plate which contained an enormous amount of information coded in the molecular structure of the crystal. This memory plate was manufactured from the last bomb survivors of human race from Procyon, already 65 million years ago, but it was completely intact when we found it. Our scientists were able to encode the message and data
And so we heard the first time about the events which took place at a distant past and which led to the extinction of the dinosaurs. The plate contained detailed descriptions of both species, but more about the humanoids, and about the events and weapons, including the fusion bomb. It contained also a description of the animals and saurians on Earth, including our pre-intelligent ancestor species. The rest of our knowledge about our evolution comes from skeletons and from the back reading and decoding of our DNA. You see, we know the real truth about our roots since 16,000 years. Before that time, there was a more religious idea of our creation. Question: what happened with the both alien species? Answer: we don't know exactly. The surviving humanoids on Earth obviously died in the years after the bomb, and others of their kind and the reptilians never came back to Earth as far as we know. Concerning the reptilian aliens, there is a possibility that it was physically impossible for them to return because the matter between bubbles is sometimes in rapid movement. The current theory is that both species had ceased to exist during the millions of years. Question: you've mentioned skeletons of your kind. How can it be that human scientists haven't found any trace of you and your ancestors if you really lived for such a long time on this planet? We have found many skeletons of primitive dinosaurs, but none of the advanced reptilian being with a larger skull and brain and hand with a thumb, as you have described it before. Answer: yes, you have, but your great scientists were not able to reconstruct the skeletons completely because they wanted to reconstruct reptilian animals, not intelligent beings. You would laugh if you would know how many of the especially small saurian skeletons in your museums are totally wrong constructions of never existing beings, because you used many bones which didn't really belong together, and sometimes you made artificial bones if something was missing. You needed to construct an animal saurian. Many of your scientists are aware of this problem, but they don't make it public because they can't explain it, and they claim that the right bones were just missing and their reconstruction is right. Many bones of us were used for iguanodon reconstructions, for example, the hands with the visible thumb. Look at an iguanodon in a museum and you will see that I'm right. A scientist in your country, you call the United States, had built a nearly correct skeleton of our kind some years ago, but the local government, which is partly aware of our existence, confiscated the reconstruction. As we live today and since thousands of years, nearly completely beneath the earth, you will not find any cadavers or skeletons of us. Question: you speak sometimes about underground cities and artificial sunlight. Do you mean something like a hollow earth with this? Is there a second sun inside our planet? Answer: no, Earth is not really completely hollow, and there is no second sun inside. This story is ridiculous and physically not possible. Even your species should be intelligent enough not to believe this. Do you know how much mass a sun must have to produce energy and light for a longer time by fusion? Do you really think that there could be a small active sun inside the planet? When I talk about our subterranean home, I talk about large cave systems. The caves you have discovered near the surface are tiny in comparison to real caves and huge caverns deeper in earth, at a depth of 2,000 to 8,000 of your meters, but connected with many hidden tunnels to the surface or to surface near caves. And we live in large and advanced cities and colonies inside such caves. Major sites of us are beyond the Arctic, the Antarctic, Inner Asia, North America, and Australia. If I talk about artificial sunlight in our cities, I don't mean a real sun, but various technological sources of light, including gravitational sources, which illuminates the caverns and tunnels. There are special cave areas and tunnels with a strong UV light in every city, and we use that places to heat our blood. Furthermore, we have also some surface sun places in remote areas, especially in America and Australia. Wow. Question: where can we find such a surface near entry to your world? Answer: do you really think I will tell you their exact location? If you want to find such an entry, you will have to search it by yourself. But I would advise you not to do that. When I came to the surface 4 days ago,
I used an entry approximately 300 of your kilometers north from here, near to a large lake, but I doubt that you would be able to find it. There are only a few entries in this part of the world. More are far more north and east. As a little advice, if you are in a narrow cave or in a tunnel, or even in something that looks to you like an artificial mine shaft, and as deeper you walk, as smoother appears the walls, and if you feel unusual warm air streaming from the depth, or if you hear the rushing sound of streaming air in a ventilation or elevator shaft, then you look for a special kind of artificial and smooth wall somewhere in the cave with a door made of gray metal. If you would be able to open that door, but I doubt this, you would be in a usually round technical room with ventilation systems and elevators to the depth. This is probably an entry to our world. If you have reached this point, you should know that we are now definitely aware of your presence. You are already in big trouble if you have entered the round room, but you should look for one of the two reptilian symbols on the walls. If there are no symbols or other symbols, you are maybe in bigger trouble than you think, because not every underground installation belongs to our kind. Some new tunnel systems are operated from alien races, including hostile races. My general advice, if you find yourself in a, for you, strange underground installation, run away as fast as you can. Question: you mentioned earlier that you use the name Lacerta when you are among humans, and that you enjoy it to be in the sun on the surface of Earth. But how can you be among humans? You don't look like us, so anyone will see that you belong to another species. Why have nobody seen and described a being like you, if your kind lives already, since our creation, together with us on the same planet? Can you explain that to me? Answer: first, my kind was of course seen and described and worshipped many times in your primitive past, for example in your religious writings, like your Christian Bible. You can find descriptions and even simple drawings of us, for also in the southern part of the American continent on various temples. So-called wise men from India and from the Asian mountains have described our species many times in writings, together with other wise men from the African continent. I think we are the most mentioned non-human species, maybe beside the Elohim, in your history. If you don't believe me, have a look at your history, and you will see the truth in my words. Your great scientists called the belief in us superstition and religion, and today's intelligent human beings have forgotten our presence on the surface in the past. Furthermore, our species is seen even today, sometimes from human witnesses in its original shape on Earth, or in our surface near entries and tunnel systems, but fortunately you and your media didn't take the reports of such crazies serious. That's good for us, and that's the reason why we allow these people to see us as we really are. Some of my species are also in direct contact with human scientists and politicians from the surface. But this is top secret, as you would call it, and nobody of your public knows anything about it. The matter of these meetings is generally the upcoming war with and between the alien species. And our assistance in this war. But there is also another explanation why we can walk among you and why you're not able to recognize us: mimicry. The following may again sound unbelievable and even shocking to you, but as you have asked, I will explain it. I have told you before that we have more advanced mental abilities than your species, and with more advanced I mean that we are able to use telepathy and telekinesis from our birth on. In fact, mother and newborn child communicate generally with telepathy during the first months, without special training, as you need it to activate these sleeping parts of your brain. The structure of our brain is a little bit different to yours, and our hypophyse is larger and more active than yours, especially when we are in sunlight. Our own abilities are very strong in comparison to yours, but weak in comparison to the matter string bubble mind forces of some of the alien species on this planet. I was never very good at those mind things, but we all have these primary abilities and can use them, for example, for our protection or even for attack. When we are on the surface and we meet human beings,
Even a large group of them, this makes no difference. All of your minds are like one mind. We're able to touch their mind and induce them via telepathy, the command, see us as your own kind. And the weak human mind will accept this order without refusion, and they will see us, despite our reptilian look, as normal humans. I've done this many times, and you weak humans generally see me as an attractive brown-haired woman because I have created this special mimicry image in my mind years ago, and I can induce it into your minds without problems.